नाज़रीन आदाब, दोपहर के 3 बजने को हैं। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। मैं हूं हिना जुबैर। चलिए शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों से। श्रीनगर मुजफ्फराबाद शाहराह पर ट्रैफिक बहाल, चट्टानें हटाने के बाद शाहराह को किया गया बहाल। कुपवाड़ा जिले के किरण सेक्टर में असलहा और गोला बारूद जब्त। रात की गश्त के मौके पर फौज ने असलहा और गोला बारूद किया बरामद। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू के सतवारी में पीर बाबर की मज़ार पर हाजिरी दी। सूफी बुजुर्ग के मज़ार पर उन्होंने दुआएं मांगी। महबूबा मुफ्ती ने इस ज़ियारत पर जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली के लिए मांगी दुआएं। यौम शोहदा पर डाउनटाउन श्रीनगर के कुछ इलाकों में आज पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। ख्वाजा बाजार में शोहदा कब्रिस्तान को जाने वाली तमाम सड़कें कर दी गई हैं बंद। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार किसी भी शख्स को नौहट्टा और खानियार इलाकों से आगे बढ़ने की नहीं दे रहे इजाजत। आज श्रीनगर और आसपास के इलाकों में ज्यादातर दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे रखे गए हैं बंद। अगस्त 2019 से कबल 13 जुलाई को हुआ करती थी सरकारी तातील। यौम शोहदा के सिलसिले में सरकारी तकरीबात का किया जाता था एहतमाम, ताहम अगस्त 2019 के बाद से यौम शोहदा पर किसी किस्म का कोई प्रोग्राम नहीं किया जा रहा मुनक्किद। एनसी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 13 जुलाई की शोहदा को पार्टी हेडक्वार्टर में पेश किया खिराज अकीदत। इस सिलसिले में नवाए सुबह श्रीनगर में वाक़े पार्टी दफ्तर में एक प्रोग्राम किया गया मुनक्किद। इस मौके पर फातिहा ख्वानी और कुरान ख्वानी का भी खास एहतमाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार का बयान। पाबंदियों के चलते डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में पार्टी कारकुनान ने आज सुबह पार्टी हेडक्वार्टर पर ही शोहदा को पेश किया खिराज, उनके हक में की दुआएं। अपनी पार्टी के चेयरमैन सैयद अल्ताफ बुखारी ने नगरी कुपवाड़ा में पार्टी के एक रोज़ा कन्वेंशन से किया खिताब। उन्होंने कहा, वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हमें यकीन दिलाया है कि जम्मू कश्मीर में नहीं होगी कोई डेमोग्राफिकल तब्दीली। जिला गांदरबल में एक कमसिन बच्ची को तेंदुए ने मार डाला। जाजवना मंडी के करीब बागा से 5 साल की माहिया शब्बीर को तेंदुआ उठा ले गया। इसके बाद बच्ची की लाश हुई बरामद। जम्मू खित्ते में मूसलाधार बारिश की वजह से दर्जे हरारत में कमी, जिससे लोगों को मिली राहत। तवी नदी और उसके नालों में पानी की सतह में इजाफा। मूसलाधार बारिशों की वजह से रामबन और बानिहाल के दरमियान सड़क पर ट्रैफिक जाम का मसला। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर कई मुकामात पर शदीद ट्रैफिक जाम का सिलसिला इतवार की रात से कल तक रहा जारी। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जिला बडगाम का किया दौरा। इस दौरान कमेटी ने कई वफूद से की मुलाकात। कमेटी ने जिले भर में पंचायत निजाम का लिया जायजा। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने बताया, हदबंदी कमीशन ने मुख्तलिफ तंजीमों से की है मुलाकातें। कमीशन ने मुख्तलिफ उमूर का जायजा लेने के लिए हर जिले में नोडल अफसर भी किया है मुकर्रर। कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले एक पैलेट मुतासर शख्स ने श्रीनगर में किया खामोश एहतजाज। मुतासरा शख्स अपने अहले खाना के साथ प्रेस इनक्लेव पर पहुंचा हुआ था। उस शख्स ने बताया कि वो साल 2016 में जख्मी हो गया था, लेकिन उसे आज तक किसी भी किस्म की मदद नहीं मिली। कश्मीर के अजीम अदाकार शादीलाल कौल को कल उनकी पहली बरसी पर किया गया याद। आंजहानी अदाकार को भरपूर अंदाज में पेश किया गया खिराज अकीदत। कालिदास थिएटर के ज़ेर इत्माम श्रीनगर में इस सिलसिले में खास तकरीब का इनेकाद। जिला गांदरबल के वटलर इलाके में बादल फटने के नतीजे में पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल के सबब नुकसानात। इलाके की राब्ता सड़कों और रिहायशी मकानों को नुकसान। तकिया रज़ाक शाह त्राल में बादल फट जाने की वजह से अली मोहम्मद नामी कुम्हार के घर में पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से अली मोहम्मद के शेड में मौजूद तमाम मिट्टी के बर्तन पानी में बह गए। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश से सैलाबी सूरत हाल। डोडा कास्तीगढ़ रोड पर एक कार फंस गई, ताहम कार में सवार अफराद को बाहिफाजत निकाला गया। सांबा की बस्तर नदी में सतह खतरे के निशान से ऊपर। मूसलाधार बारिशों के बाद रामगढ़ सेक्टर के कामूर से मुत्तसिल बस्तर नदी का बांध टूटने के दहाने पर।
ضلع کٹھوعہ کے پہاڑی علاقوں میں ہوئی بارش کی وجہ سے اچ ندی بطغیانی ندی کے کنارے آباد کئی گاؤں کے لوگوں پر منڈرا رہے ہیں خطرے کے بادل۔ گاؤں گھاٹی کے سرپنچ اور مکینوں نے ایسی مصیبت آنے پر انتظامیہ پر ظاہر کی اپنی ناراضگی۔ زمین کھسکنے کی وجہ سے ٹھاٹری کلہوترا روڈ 7 گھنٹوں تک رہی بند۔ مچھیبل بھلیسا میں پسیاں گرائیں جس سے سڑک ہوئی بند۔ کافی مشقت کے بعد درباندر ٹریفک مسافر گاڑیوں کو روانہ کرنے کے لیے سڑک عارضی طور پر کھولی گئی۔ وادی کشمیر میں تقریباً 2 ماہ کے بعد ہوئی بارش سے میوہ کاشتکاروں کو کچھ راحت۔ درجہ حرارت میں اضافہ اور بارشیں نہ ہونے سے پلوامہ میں بھی خشک سالی جیسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ تیز بارشوں کی وجہ سے منچھاما کے راتھر محلے میں پانی گھس جانے کی وجہ سے لوگوں میں کافی خوف و دہشت۔ مقامی لوگوں کے مطابق محکمہ RDB کی جانب سے جنگل کے دامن سے ایک سڑک تعمیر کی جا رہی ہے۔ درنگبل DH پورہ کولگام کے باشندوں نے محکمہ جل شکتی کے خلاف کیا احتجاج۔ علاقے میں پینے کے پانی کی دستیابی کی وجہ سے لوگوں کو دقتیں۔ کووڈ کی دوسری لہر کے دوران وادی کشمیر میں کھیل سرگرمیاں شدید طور پر متاثر۔ کووڈ کی لہر میں کمی کے بعد آبادی میں کھیل سرگرمیاں بحال۔ لداخ پہاڑی کونسل کے چیئرمین نے کونسل سیکریٹریٹ پہ پریس کانفرنس کی منعقد۔ فیروز خان نے کووڈ ویکسینیشن ٹیم کی کارکردگی پر ڈالی روشنی۔ کہا 18 سے 45 برس کے 95% آبادی کو لگا دیا گیا ہے ٹیکہ۔ اپنے مطالبات کو لے کر آنگن واڑی ورکرز اینڈ ہیلپرز یونین نے اننت ناگ میں LG انتظامیہ کے خلاف کیا احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین نے نعرے بازی کرتے ہوئے ان کے بقایا جات جلد از جلد واگزار کرانے کا کیا مطالبہ۔ ننگلی سوپور میں CRPF کی جانب سے مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد۔ مریضوں کو دوائیں مفت میں فراہم کی گئیں۔ اس کے علاوہ ماسک، سینیٹائزر اور دیگر اشیاء بھی تقسیم کی گئی۔ پلوامہ کے نیوا علاقے میں قائم مشہور قدرتی چشمے کی صفائی انجام دی گئی۔ بلبل ناگ کے نام سے مشہور چشمے کا پانی کئی دیہات کی آبادی کو پینے کے لیے فراہم کیا جا رہا ہے۔ مقامی لوگوں نے چشمے کی صاف صفائی کرنے پر رضاکاروں کا ادا کیا شکریہ۔ بانڈی پورہ کے اٹھدو علاقے میں ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی بانڈی پورہ کی جانب سے خاص پروگرام کا انعقاد۔ پروگرام میں محکمہ تعلیم کے افسران کے علاوہ اسکولی طلبہ کی شرکت۔ مقررین نے کہا بچوں کو سماجی کاموں سے جوڑنا وقت کی اہم ضرورت۔ پنچ میں BJP کی طرف سے ایک خاص پروگرام کا انعقاد۔ جموں کشمیر UT کے نائب صدر وریندر جیت سنگھ نے مہندر اسمبلی حلقے کا کیا دورہ۔ پارٹی کارکنان سے کی ملاقات۔ اخنور میں فوج نے زیرو لائن پر واقع گاؤں میں پیر بابا کے مقام پر ایک بھنڈارے کا کیا اہتمام۔ صنعتی دیہات کے 250 سے زائد لوگوں نے کی شرکت۔ رامبن کے وارڈ نمبر 1 میں میونسپل کمیٹی کی جانب سے ویکسینیشن کیمپ کا انعقاد۔ 18 سال سے زائد عمر کے لوگوں کے لیے اس ویکسینیشن کیمپ کا انعقاد۔ جموں کشمیر پیپلز موومنٹ کی جانب سے پنچ میں پریس کانفرنس کا انعقاد۔ پارٹی کے ضلع صدر ریدھم پریت سنگھ نے کارکنان سے کی ملاقات۔ انہیں حد بندی کمیشن سے ہوئی ملاقات کے بارے میں جانکاری فراہم کی۔ اور پنچ میں زمینی تنازع کو لے کر 2 خاندانوں کے درمیان جھڑپ۔ مار پیٹ کے دوران ایک خاتون سمیت 2 افراد ہوئے زخمی۔ زخمیوں کو اسپتال میں کیا گیا داخل۔ کچھ اہم قومی خبریں بھی۔ شمال مشرقی ریاستوں کے وزراء اعلیٰ کے ساتھ PM مودی کی جائزہ میٹنگ۔ صورتحال کا لیا گیا جائزہ، محتاط رہنے کی ہدایت۔ بنگال میں چناؤ کے بعد ہوئے تشدد کا معاملہ۔ قومی حقوق انسانی کمیشن نے حتمی رپورٹ کی داخل۔ ہائی کورٹ میں داخل کی گئی حتمی رپورٹ۔ مہاراشٹر کے چندرپور کے درگا پور میں ایک بڑا حادثہ۔ ایک ہی خاندان کے 6 افراد ہلاک، ایک کی حالت نازک۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ بتائی جا رہی ہے موت کی وجہ۔ اعظم خان کو میدانتا اسپتال سے مل گئی ہے چھٹی۔ صحت یاب ہونے کے بعد اسپتال سے ڈسچارج ہوئے اعظم خان۔ سیتاپور جیل روانہ۔ کورونا سے متاثر ہونے کے بعد تقریباً 2 ماہ اسپتال میں رہے ہیں اعظم خان۔ آج وزیر اعظم نریندر مودی اولمپک میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں سے شام 5 بجے کریں گے خطاب۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب میں وزیر اعظم ایتھلیٹس کی کریں گے حوصلہ افزائی بھی۔
खिलाड़ियों का पहला दस्ता 17 जुलाई को टोक्यो होगा रवाना। 30 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो में होंगे ओलंपिक गेम्स। टोक्यो गेम्स का इनेकाद होगा नाज़रीन के बगैर। सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर मखसूस मजहब के खिलाफ जहर अफशानी का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का अर्जी गुजार को IT के नए उसूल पर होमवर्क करने का मशवरा। अर्जी पर आइंदा हफ्ते होनी है समाअत। आज दिल्ली NCR में मानसून ने दे ही दी दस्तक। दिल्ली वालों को मूसलाधार बारिश की सौगात। काफी दिनों से गर्मी और उमस से परेशान थे दिल्ली वाले। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के एहतजाज को 7 महीने से ज्यादा का अरसा। किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा हल निकालना है हुकूमत को। यूपी इंतखाबात पर टिकैत ने कहा किसान हुकूमत की करेगा मुखालिफत। अब मोबाइल पर नजर आएगी लोकसभा की कार्रवाई। इस सिलसिले में एक ऐप जल्द किया जाएगा शुरू। 19 जुलाई से शुरू हो रहा है मॉनसून का इजलास। कानपुर में इस बार ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाएगी ईदगाह में। शहर काजी ने इस सिलसिले में इंतजामिया से की बातचीत। कोरोना के कम होते मामलात को देखते हुए अहम फैसला। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में लैंडस्लाइड के बाद हालात अभी खस्ता। आमदरद बुरी तरह मुतासिर। राहत रसानी का काम जारी। इंतजामिया अपनी निगरानी में हालात को बेहतर बनाने की कर रहा है कोशिश। न्यूज़ 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो की जानकारी की फराहम। मुल्क में बढ़ती आबादी और यूपी हुकूमत के कानून को लेकर शिवसेना लीडर संजय राउत का बयान। कहा ये एक अच्छा कदम, आज नहीं तो कल इसकी पड़नी ही है जरूरत। योगी हुकूमत कानून बनाना चाहती है, नीतीश बेदारी के जरिए आबादी कम करना चाहते हैं। दोनों एक मुकर्रर वक्त तय कर लें, जिसका तजुर्बा अच्छा हो, मुल्क भर में उसको लागू करने पर किया जा सकता है गौर व खौज। चंडीगढ़ में कांग्रेस कारकुनों ने सब्जियों, दूध और ईंधन की बढ़ती कीमतों के हवाले से मरकजी हुकूमत के खिलाफ किया एहतजाज। कारकुनान सड़कों पर बैठकर फरोख्त करते रहे सब्जियां। एहतजाजियों का कहना है एक तरफ जहां कोरोना के सबब लॉकडाउन की मार का सामना करना पड़ रहा था, अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है। उनका कहना है कि सूरत हाल ऐसी बनी हुई है कि अब तो कामकाज का कोई जरिया भी नहीं, ऊपर से महंगाई का बोझ सो अलग। कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम का कहना महंगाई की मार से अवाम है परेशान। एक तरफ कोरोना ने उनके हाथों से काम छीन लिया, जमा पूंजी खत्म हो चुकी, दूसरी जानिब महंगाई है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। कुछ अहम खबरें आंध्र तेलंगाना से भी। ईद उल अजहा के पेश नज़र बड़े जानवरों की मुंतकली में हाल रुकावटों को दूर करने का मुतालबा। MIM लीडर्स ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से की मुलाकात। MIM के अरकान असम्बली अहमद पाशा कादरी और जाफर हुसैन महराज ने की वज़ीर दाखिला से बातचीत। रुकने असम्बली अहमद पाशा कादरी ने बताया चंद तंजीमों के अलावा पुलिस ओहदेदार बड़े जानवरों की मुंतकली में खड़ी कर रहे हैं रुकावटें, इसकी वजह से ताजिरों को हो रहा है नुकसान। वज़ीर दाखिला ने मसाइल के हल की करवाई है यकीन दहानी भी। आज तेलंगाना काबीना का अहम इजलास के दौरान रियासत के मुख्तलिफ महकमों में खाली पड़ी 50,000 आसामियों को भर्ती करने की दी जा सकती है मंजूरी। इसके अलावा प्रमोशन को भी दिया जाएगा ग्रीन सिग्नल। करनूल के आखिरी नवाब व मुजाहिद आज़ादी गुलाम रसूल खान की मनाई गई 181वीं बरसी के मौके पर करनूल में इंटेलेक्चुअल कलेक्टिव फोरम की जानिब से खास तकरीब का इनेकाद। आखिरी नवाब को किया गया याद। मुकर्रीन ने गुलाम रसूल खान की जिंदगी पर डाली तफसीली रोशनी। आखिरी नवाब गुलाम रसूल खान की स्वान हयात पर लिखी गई ये किताब के मुसन्निफ SD जाहिद अजीज ने आखिरी नवाब और मुजाहिद आज़ादी गुलाम रसूल खान के नाम पर पोस्टल स्टैम्प जारी करने का भी मरकज से किया है मुतालबा। आंध्र प्रदेश के जिला करनूल की एक निजी होटल में माइनॉरिटी हुकूक तंजीम की जानिब से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। इस दौरान अक़लियतों के हुकूक पर तबादला ख्याल। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में माइनॉरिटी हुकूक तंजीम के रियासती सदर फारूक शिबली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से की शिरकत। उन्होंने कहा वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने अक़लियतों से जो वादे किए थे वो आज तक नहीं किए गए पूरे। फारूक शिबली ने कहा मुस्लिम अक़लियतों के लिए जगन हुकूमत ने जो बजट मंजूर किया था उसका 10% तक नहीं हुआ है खर्च। कुछ खबरें
मध्य प्रदेश से भी शिवराज सिंह काबीना की मीटिंग में लिए गए कुछ अहम फैसले आज। गैस मुतासरा बेवा खवातीन के लिए पेंशन को दी गई मंजूरी। गैस मुतासरा बेवा खवातीन को माहाना दिए जाएंगे 1000 रुपये। इंदौर में अखबारों की जमीन के ताल्लुक से लिया गया अहम फैसला। प्रेस कॉम्प्लेक्स की जमीन 2007 की शरह पर दी जाएगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल डिवीजन में आसमानी बिजली का कहर जारी। ग्वालियर चंबल डिवीजन में आज भी आसमानी बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत, 6 बुरी तरह से झुलसे। कल से आज तक ग्वालियर चंबल डिवीजन में आसमानी बिजली गिरने से 14 लोगों की हो चुकी है मौत। आसमानी बिजली गिरने से आज शिवपुरी के सड़गांव में 2 खवातीन की मौत। मध्य प्रदेश 10वीं बोर्ड का नतीजा कल आएगा शाम 4 बजे। इंटरनल असेसमेंट और प्री बोर्ड इम्तिहान की बुनियाद पर तैयार किया गया नतीजा। कोई भी तालिब इल्म नहीं होगा फेल। छत्तीसगढ़ में आज से नहीं चलेंगी 12,000 बसें। 20 ऑपरेटर्स ने किया ऐलान। किराए में इजाफों समेत दीगर मुतालबात को लेकर दे रहे हैं धरना। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. कुछ खबरें बिहार से भी। आबादी कंट्रोल पर बोले बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार। सिर्फ कानून बनाने से नहीं होगा कुछ, खवातीन को जेवर तालीम से आरास्ता करना जरूरी। जेडीयू पार्लिमानी बोर्ड के सदर उपेंद्र कुशवाहा का बयान। कहा आबादी कंट्रोल कानून एक अच्छी पहल। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसका तरीका क्या होगा ये फैसला करेगी हुकूमत। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए की मैराथन जांच जारी। दरभंगा स्टेशन पर एनी शाहिदीन से की जा रही है पूछताछ। कल भी एनआईए की टीम ने तकरीबन 11 घंटे तक की थी पूछताछ। दानापुर में सदेसुपुर स्टेशन पर आज फिर हुआ हंगामा। लोकल ट्रेन बढ़ाने का कर रहे हैं यहाँ के लोग मुतालबा। इनका कहना लोकल ट्रेन की कमी से इनको परेशानियों का है सामना। बिहार में सैलाब का कहर जारी। मोतिहारी में सोमती नदी का टूटा डैम। मुजफ्फरपुर में गंडक नदी के पानी से कई लोग हुए बेघर। सरकार से मदद की लगा रहे हैं गुहार। समस्तीपुर में राशन की दुकान में लूट की वारदात। मुखालिफत करने पर दुकानदार के साथ बदमाशों ने की मारपीट भी। मशरकी चंपारण का बंजरिया ब्लॉक बना टापू। ब्लॉक ऑफिस से लेकर एसएफसी गोदाम तक पानी। आमदोरफ्त के लिए कश्ती की ली जा रही है मदद। बिहार के समस्तीपुर में डाइन बताकर खातून का पीट कर दिया गया कत्ल। वारदात में शामिल 15 लोग बताए जा रहे हैं फरार। पुलिस कर रही है इनकी जांच। मुजफ्फरपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4000 लीटर से ज्यादा शराब जब्त। कोल्ड ड्रिंक्स के डिब्बे में ले जाई जा रही थी ये शराब। कुछ खबरें राजस्थान से भी। राजस्थान के सिरोही में शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर ले जा रही शराब से भरी गाड़ी जब्त। लाखों रुपए की शराब बरामद। राजस्थान में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज। आज 7वें दिन भी पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ लोगों का मुजाहरा।
جے پور ایئرپورٹ پر کسٹم ڈپارٹمنٹ کی بڑی کارروائی، 1 کلو 400 گرام سونا کیا گیا ضبط، مکسر گرائنڈر کے اندر چھپا کر دبئی سے لایا گیا تھا یہ سونا، ایک شخص کی گرفتاری۔ راجستھان کے بھرت پور میں کورونا کے دوران بھی روایتی میلے کا انعقاد، خواتین مونڈوا رہی ہیں سر کے بال، کورونا گائیڈ لائنز کی جم کر اڑ رہی ہے خلاف ورزی۔ کورونا سے جنگ جیت رہا ہے راجستھان، 24 گھنٹے میں صرف 33 کورونا کے معاملے، 8 لوگوں کی موت۔ کچھ اہم بین الاقوامی خبریں بھی، عالمی دباؤ میں اسرائیل کے صدر اسحاق ہرتزوگ نے فلسطین کے صدر محمود عباس کے لیے دیا پیغام، کہا دونوں فریقین کے مابین دوبارہ سے ڈائیلاگ شروع کرنے کا رکھتے ہیں ارادہ۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے طالبان سے ہتھیار ڈالنے کا کیا مطالبہ، اشرف غنی نے کہا اس سے ملک کو پہنچ رہا ہے نقصان۔ طالبان کی پیش قدمی سے اقلیتوں میں سلامتی کا خوف لاحق، پیش قدمی کو روکنے کے لیے میدان میں آئیں گے افغان جنگجو، امریکی اخبار فائنینشل ٹائمز نے کیا دعویٰ، افغان جنگجو عبدالرشید دوستم آئیں گے میدان میں۔ شیر بہادر دیوبا کی آج نیپال کے نئے وزیر اعظم کے طور پر حلف برداری، نیپال کی سپریم کورٹ نے دیا تھا حکم۔ روس کے کریل جزیرے کے علاقے میں زلزلے کی شدید جھٹکے، زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر ریکارڈ کی گئی 5.8 زلزلے کا مرکز زمین کی سطح سے 59 کلومیٹر کی گہرائی میں۔ چین کے شانشی علاقے میں موسلادھار بارش، 5 لوگوں کی موت، 10 افراد لاپتہ۔ بدعنوانی کے الزامات میں جنوبی افریقہ کے سابق صدر کو جیل بھیجنے پر فسادات، 6 افراد ہلاک، 489 افراد کو لیا گیا حراست میں۔ ایتھوپیا کے وزیر اعظم ابی احمد نے پارلیمانی انتخابات میں حاصل کی کامیابی، حزب اختلاف نے انتخابات کا کر رکھا تھا بائیکاٹ، ابی احمد نے اس انتخابی عمل کو ملک کے شفاف ترین اور آزاد انتخابات دیا ہے قرار۔ ہیٹی پولیس نے صدر جونیل موئنز کے قتل کے ماسٹر مائنڈ کو کر لیا ہے گرفتار، پیشے سے ڈاکٹر ہے گرفتار شدہ شخص، امریکی ریاست فلوریڈا کا رہنے والا۔ بولیویا میں مسافروں سے بھری ایک بس جا گری گہری کھائی میں، حادثے میں کم از کم 31 افراد ہلاک، کئی زخمی۔ بولیویا کے جنوب مشرقی علاقے میں سوکر شہر کے پہاڑی راستوں سے بس گزر رہی تھی جب یہ حادثہ پیش آیا، پولیس کو راحت کاری میں پریشانیوں کا سامنا، پولیس کے مطابق ہلاکتوں میں اضافے کا اندیشہ۔ عراق کے شہر ناصریہ کے ایک اسپتال میں لگی آگ، کم از کم 52 افراد ہلاک، 60 سے زیادہ زخمی، زخمیوں کو دوسرے قریبی اسپتال میں کروایا گیا ایڈمٹ، خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آگ آکسیجن ٹینک میں ہوئے دھماکے کی وجہ سے لگی۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعظم نے ہنگامی میٹنگ کی طلب، انہوں نے اسپتال کے مینیجر کو کیا معطل، گرفتار تک کرنے کا حکم دیا صادر۔ 3 مہینوں کے دوران آتش زدگی کا ہے یہ دوسرا واقعہ۔ اور کورونا کی خبر، دنیا میں اب تک کورونا سے 18 کروڑ 80 لاکھ 80 ہزار سے زیادہ لوگ ہو چکے ہیں متاثر، 40 لاکھ 55 ہزار سے زیادہ اب تک کورونا سے ہلاکتیں۔ کھیلوں کی دنیا سے کچھ اہم خبریں، سابق کرکٹر یشپال شرما کا ہوا انتقال، آج صبح دل کا دورہ پڑنے سے ہوا انتقال، 1983 کے عالمی کپ کی فاتح ٹیم کا حصہ رہے تھے یشپال۔ ویسٹ انڈیز کے بلے باز کرس گیل نے T20 کرکٹ میں رقم کی تاریخ، اس فارمیٹ میں 14,000 رن پورے کرنے والے بنے پہلے بلے باز۔ آسٹریلیا کی ٹیم ان دنوں ہے ویسٹ انڈیز کے دورے پر، 5 میچوں کی سیریز کا تیسرا مقابلہ کھیلا گیا سینٹ لوسیا میں، کرس گیل نے کی شاندار بلے بازی۔